That's just the way it is. Sound trip, we will, ba? That's just the way it is. Woody. Life station right here. You kept your squad mate protected. Contract complete. Bilan lang drop ay ako pala. Ay, kasya naman yun. Loadout drop headed your way. Intel shows a bunker nearby. Eyes up, you hear? You got gas moving in. Towering, convoys, 3 boys, saman. Okay, abi ha! Moving to my mark. Ah, nakita ko dira! Dia. Squad Saan made it to the nakita? safe zone. Ah, kaya well, nakabalon. Friendly field operation active. Ay, Uy. gago, sa taas yung Friendly buy station deployed. Pastilan, Oh, oy. shit. Grabe ha, balaa Pila, pagka pila. moy. Duha. Balaa pagka mo to eh. Ay nako. Gabarog na ba ta siya? You wear those upgrades well, soldier. Marked. Ay kabala, ay kabala. Gave it a solid try. Time to head back to base. Walter? Drop kaya well. Don't count me out. Tara, balon ta, padung dito. Ah, manta. Bunker? Bunker. Okay. Tara. Kuasa, press. Ay, spot. Uy, Uy, yawa! namatay na pod. Bay, naigo ko sa Na, sabat sa chopper, bay. Pakno. Sabat sa chopper, bay. Wala naman tani katuyok. Ay, Puta to, bay. Imbis kay wala na ko muday kuha sa silpres. Ay Ano nako. lang, abot. Yawa. Naigo ko, bay. Nagikan mo ko dirego ni ambak ko. Naigo ko sabad, bay. napalagay ni mo Agki. Dia na ho. Loadout drops on the way. Gas is inbound, marking a new safe zone. Yawa, kung black lore yung mga operator, pwede ka matago dito. Hup! Kuha na ko. Ah, nako. May isa din, Ispat. Patut. At Specialist, gihatag. Mas ganahan ko. Foreskin? Ah, gulag mo. Ay nakakuha na ko gulag pod. May kuha na Nina.
Follow me. Gas is closing in. Uy, maskara Ano na. ka ng bounty? Maskara og nina na. Dito sa ano, kung asa ang contract. makuha ang specialist All or members are in the safe may zone. golden gassy. Ah, oo din. Ay, good yung kanan to din. Para. You're not done yet. Here's another target. Ta? Yung sila na po. Fuzz. Ako nga, nagpatay na to ganina. Nakakibalon. Ah, na. Balik na rin bros. Wala na, forward na ko. Bottom circle. Saan ba sila? Connect ko balik. Tara, open. All bounty targets destroyed. Hell of a job. Down na sa? Nakoy ko na ni lupad-lupad naman. Uy, Nako. Okay, Sige, kuha sige, lang ikaw bounty. na. ako na. Ay, di, bounty sa. Ah, sige. Dapat ko pa. Napaya ko, ah. Di man na mawa. Abot mo siguro. Ay, tao dili oh. Nagaan sila. Ano na? Marking contract. Tao pagsakabay. Wala din. You got time for another Roll na. bounty. Kasi lagi. Get it done. Rapper? Pika side, Colonel Butanting. Ay, nakadi sa ibabor to, Colonel. Baba. 3 here. There's a lot here, Babaw bro. ninyo? Drapa na ako, unsa man. Na, ibabore. Pwede. Yawa eh. Yeah, they're gone. Yawa, daghana oy. Sil na isa, Sil. Nagasakkan. Pastilan, Sil. Naskilid na to. Gas inbound. This ain't training Two camp. teams ba? It's the gulag. And you gonna have to fight to earn redeployment. Napatay naman sa ilaga shotgun. Wala. Kuratan, naskilid eh. Lahi pa na, napasin mo ha. Ka. Nice, kana. Out. One team na po, Pikas. Napita. Dire. Gas. Napasay mo ha kay Will? Okay. Nadala sa gas. Popping ko. Gas. Oh, That's how it's done. Ready up Nadala. for redeployment. Coming down. Ay, focus ko na. Down na tong usa. Nag-bomb drone. You're losing ground. Move it. Uy, nanay. Ang tagbo ko sa drone Hindi eh. pa ka ato. Oo. You're not dying on me. Naka-down naman ko dira. In the safe zone. Ah, tapos sila na eh. Paus na naman. Down dira. Uy, tiwas oh. Plate ba eh. Ay, pag lang drama na eh. Grabe, matira ng isa. Lagi. Yawa, binuang mo na. Wala kayo base. Asa sila? Nani. Yellow. Kedira. Down or ba ito? Ganiha ito. Na. Kuha na ka shotgun. Nice. Dili ni. Ano mo? Hmm. Kana Gulagin port trio. na.
Okay na ko bulog tre. Palit Up Pila you, to up. palit ko, palit ko. Lupad oh. Yawa, daghan na ito kwarta eh. DUAV, pop ko ah. Ay, ay. Sige. Palit to self-res. Go lang. Kapat yun, ito na yung nasa left. Gigi. Kamang-kamang ang buwang. Mag-advance ay, bahala na, dato ta. Naisa sa dome ha, sod. Nasa ground floor. Coming down. Mures ko na. Sige lang, ako'y gasmas man. Patayin na ako sa ground floor. Easy Pastil now. lang, Sil. I got you. Nakigasmas bros, nakigasmas. Na. Nasa sulod, ni sulod. Nasa pinakalalong. Ah, okay. Ay, dili. Ground floor na. Them UAV returning to Ground base. floor ba? Likod mo, Sel. Nice. Kasi na po, yawa. Kapila na natin yung napatay ba eh. Gas is closing in. Get to the new safe zone. Mag-stack ako ng smoke. Napa yung extra flare kung pinsay wide Okay, gunit okay da. Yeah, agree first ako ng smoke. Naka-flare og UAV. Hey bro, Patay so. na si Babaw. Nice. Wala na mo ba? Sige. May nagas night. Musaka pod ko niya, magbalon, mag-parachute na ako. Pwede po super sa ata. Gas is Yeah. Or inbound. kung ganahan, diretso na tahil. Your squad mates ID to high Yeah, value super. target. They're gonna need your help Redeploy. with this one. Balloon tapos nato ng big game. Move to the safe zone. Mag-pop ko ha. Mag-land na ako. Popping. Malot. Konbe. Okay, salamat ay Nina. Pero. Palit po ko UAV. Asa to ko UAV, nawa. Uy, napay, padang pasodo. Push. Tara. Kanan na lang pasulod. Balik ko taas. Gugko na niya. Gay. Ta. Baba ng balon? Wala na, nice. Dili ko sa Picas, bay. Kung Na. rotate dire. One team na. Last hit na. Ay, wala dyan, right? All bounty targets are KIA. Well done. Let's ubos na to. Tapit naman sila. Tulog. Napaisa na. Crack na isa na. Sa doon ako yung vis. Pika side. Uy, may floater. Oh, mabalik Enemies ko. are dropping into the area. Watch the skies. Nine is order ha. Gas is closing in. Relocating the safe zone. May tower yung sword. Bantay lang mo. Or namatay. Tulog dire. Oh, ning drop to. You got a loadout drop inbound. Huwag mo napatay. Yo, napay pa doon oh.
na po na. Nato ka, di ka makitaan kay ka-smoke ko. Yung ka-thermals, yung kitaan. Gas is moving. Basin. Right side naido ha. Now. Kape. Naka-thermal ni Bay. Klaro kayo. Head to the safe zone. I located. Crack tong ano, live. Tuo, di mo makitaan kay... Kita ko ba? Dara! Nag-isa. Ikaw kaping tarong bay. Tara, zip ta zip. Enemy movement. Ano dire? Asa na sa sulod. Nada, nilibot. Koy bala bisa, di ko kay kapuan. Pastilan. Sila na. Selfie. Shot lang. Ay, sorry. Nice. Nay flares ang lawas o kuan mo. Nako. Coming down. Patay na tong nagpatay ni mo. Coming down. Duhara na Tapos ako. ka na agad. Gulag is Wala closed pa. until further notice. Shot. Uy, napay. Taas. Safe zone located. Plating ko. Nice beam. O paleft kog maayo ha. Libot lang ko left. Ate bala Alright. pas. Pastilan. Nako. Wala ko yung Wala gunit. ko bala boys. Nako. Padap ko sel, please. Gas is inbound. Nako parod si isa man. Tapos tayo lang. Inside the safe zone. Tiga landing. Awopod. Kanandingan. Sige na, move na sila. Kumudong sila speakers na ikontra dito. Na ikontra dito. Boss. Kining taas. Pero. One shot. No more headaches. Nice kawan. Oh, ani? Bay, murag kita na lang full bay. Napaisa. Nice. Nice, Gabi nice, ko nice. to bay. Napa. Bantay mo. Kita isi. Na sales gapon. Yawa man na smoke me. Crack. Gas is inbound. Marking a new safe zone. Matay na subos gibay. Sige lang. Napa ko itulong nga bunker. Wala ko kabaw ko asa. Muping ko Ano hawak to kita ni? na kay ka-thermal ko, lubong ka-thermal ko. Ta. Yawa gabi man mo pimbay. Ibangker ako na. Wait sa bay nag-reload. Wakoy BS. Gas is moving. Get to the safe zone. Down 1, Got 4 remaining. Take down 2. Dead. Wipe na sila. 3v2. Nasa boss na. Wasan ako Okay. ng ammo bay. Nani, bangker ni. Amon sa? Kanang yellow. Ping nako. Yellow. Here na. Ibangker ng yellow. Bird ups. Wait sa, wala na. Dire, yellow. Tara. Gibang kayo na ako. Crack. Down. Yo, kibay. accomplished. All targets eliminated. Thanks. Good shit. Awag scope sel. Nilapas ang gunang bunker ni. Awag scope ba? Ano? Asa. X-ray vision man yan. Action is inbound. Get hooked in and stand by. Kana ba? Nasayop na nakuan. Nasayop na napili na.